عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عذولا هم مقتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبت، ويصفو العيش إن جئت، نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضناي إذا تبسمت. أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت، عنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت، فروحنا قد ائتلفا كمثل الأرض والنبت، سكني وأنسي وملمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت، فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملمتي، يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت، أيام إن طبت. أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت
حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो देखने और लाइक करने के लिए शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह इसी तरह अरबी नाशेर और कसीदों का उर्दू तर्जुमा करके अपने यूट्यूब चैनल अबू हसन मियाँ सईद ऑफिशियल पर अपलोड करते रहेंगे और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमें अपनी राय से भी आगाह करें ताकि हम मज़ीद बेहतर वीडियोस अपलोड कर सकें। और इस कावश में मुआवनत करने वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।